Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadatul mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'ini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT. Allah beri kesihatan ya. Kelapangan masa untuk kita sambung pengajian kita. Bagi siapa yang hadir, Alhamdulillah. Bagi yang akan menonton ni, kita ucapkan tahniah juga sebab dah buat satu perkara baru untuk kita sama-sama berkongsi ilmu. Okay, saya tak boleh nak share lah kepentingan untuk mempelajari ilmu tajwid. Okay, I believe you all semua, Alhamdulillah dah semakin lancar. Yes, okay. Thank you. Noted Ayu. So semua dah semakin lancar baca Al-Quran, but I cannot stress enough how important it is for us to also learn, okay? Apa dia? Then also the technical aspect of the Quran recitation, okay? So it's like a tool lah. When we are not around, you can read it yourself and identify the hukum. Dan bila kita lagi tahu dan kita ambil tahu, maka dia akan menyingkap kejahilan, okay? Apa yang kita tak tahu, mungkin sebelum ni kita ikut-ikutan saja atau sekadar itu sahaja yang kita tahu, tapi sekarang kita akan kupas supaya kita dapat lebih dapat manfaat. So hari ni, tajuk hari ni insya-Allah Ustazah akan buat sedikit pengulangan dan penambahan. Bukan pengulangan saja, pengulangan dan tambahan pada wajib dan mat jaiz, dan kita akan sertakan juga pada hari ini mat badal dan kalau sempat mat syibih bil badal. Okey. Jadi sebelum saya mulakan, insya-Allah saya ucapkanlah salam awal Muharram, okey, bagi semua yang ada kat sini bagi siapa yang kita tak sempat ucapkan salam awal Muharram, kita ucapkan salam awal Muharram Jadi ini adalah bulan pertama dalam kalender Islam. Kita pun baru sambut hari Ashura semalam, okey. Jadi hari yang kita tahu pada bulan Muharram ini dia adalah kalender pertama dalam bulan Islam, dan antara amalan yang memang ataupun antara hari yang dan bulan yang sangat disebut dan diulang oleh Rasulullah SAW, okay, untuk kita memperbanyakkan ibadah. Kalau kita orang Islam ada kelebihan apa? Kita sambut kalender Masihi dengan kalender Hijri. Jadi ini kalender Hijrah, kita mulakan dengan bulan Muharram, okay. So boleh set new intention, set new goals dan antaranya cari Islam untuk celebrate. Dia berbeza dengan kebiasaan Kalau kita selalu celebrate with food and gathering and things like that, but in Islam we notice that most of the important dates, important time, kalau kita nak sambut, kita mesti sambut dengan puasa. Jadi bagi siapa yang masih berpuasa, saya ucapkan selamat menjalani berpuasa. Siapa yang dah selesai puasa Ashura dan Tasura, tak tahniah. Sebab apa? Rasulullah SAW sebut puasa yang paling utama selepas bulan Ramadan adalah pada bulan Haram. Okay, so it cannot stress enough how important it is. And also solat yang paling afdal adalah solat pada waktu malam. Jadi ini hadis menunjukkan betapa pentingnya lah untuk kita extend our ibadah yang wajib. Sama juga saya sebut tadi, wajibnya membaca Al-Quran, tapi you extend kelebihan untuk ataupun ke mukjizatan Al-Quran itu pertama, dan kewajiban membaca Al-Quran itu dengan belajar yang kita nak go through hari ini, insya-Allah. Jadi pada bulan Muharram juga kita dibanyakkan bersedekah lah, diperbanyak kita digalakkan untuk memperbanyakkan sedekah. Kerana apa? Pahalanya Allah sebut, Rasulullah sebut akan dilipat gandakan sebanyak 70 kali lebih baik daripada bulan-bulan lain. Dan of course bagi siapa yang membelanjakan hartanya pada bulan hari Ashura, maka Allah akan meluaskan belanja selama setahun.
Okay, jadi siapa yang masih lagi ada masa, sebab hari ini masih lagi ada yang berpuasa, sebab kita nak tidak menyerupai kaum lain atau bangsa lain ataupun agama lain, agama samawi yang lain. Okay, sebab mereka memang celebrate 10 Muharram ni. I think we have shared this before and maybe we have heard about it. Sebab 10 Muharram ni dikatakan ada banyak insiden yang berlaku di antara Nabi Musa dapat wahyu, kemudian Allah angkat Allah Allah maafkan Nabi Adam alaihi salatu wasallam. So there are incidents yang berlaku pada 10 Muharram ni. Jadi antara yang kita celebrate adalah berpuasa, sama ada hari Khamis dengan hari ini dengan Jumaat atau Jumaat dengan Sabtu. Okey, kalau misalnya puasa satu hari je pun insya-Allah memadailah, tapi kalau boleh digalakkan untuk puasa 2 hari. Okey, and then banyakkanlah sedekah, banyak beribadah, ibadah sunat yang lain, dan tak terkecuali menuntut ilmu. Okey, jadi hari ini bagi siapa yang ada kitab boleh buka muka surat 60 buku tajuk power 2. Ustazah akan terus terangkan tentang mat wajib. So kita dah go through last session, tapi kita nak lihat apakah pengertian bila you dengar perkataan mat. Always understand perkataan mat tu bermaksud bacaan panjang, long sound, bacaan yang diperpanjangkan. Semua yang kita biasa belajar, apa saja bacaan yang dibaca panjang kadar 2 hingga 6, maka akan dimulakan dengan istilahnya adalah mat. Kalau sebelum ni kita belajar hukum sukun dengan tanwin, maknanya hukum nun, sukun nun mati, tanwin yang perlu didengungkan, kadarnya hanya 2 harakat saja, tak boleh lebih. Tapi bacaan mat ini dia boleh dipanjangkan daripada 2 hingga 6. So kita tahu standard kita dah belajar sebelum ni, mat tabi'i dia kekal 2 harakat. Now before I share with you mat wajib dan juga mat jaiz, suka juga Ustazah nak share dengan you satu bahagian yang kita panggil sebagai hamzah, sebagai pengulangan. Maybe some of you are familiar, some of you are less familiar ataupun terlupa dan sebagainya. Jadi kita akan lihat hari ini, perhatikan huruf hamzah. So let I share with you earlier. Hamzah ini terbahagi pada 3 jenis. Apa yang kita sebutkan sebagai hamzah asli. Asli maknanya hamzah itu aslinya berbentuk demikian. Hamzah asli, penulisannya dia bentuk demikian. Kemudian kita ada hamzah qata'i yang di mana ditumpang atas alif. Ingat ya, saya pernah share sebelum ni, hamzah ini adalah penciptaan ulama ataupun kreasi ulama. Dia bukan huruf asli. Huruf hijaiyah asli adalah alif. Alif ni huruf asli. Hamzah ni semua huruf yang mendatang, sebab hamzah yang akan jumpa dia ni asli atau qata'i begini. Ada masa dia duduk atas rumah ya atau rumah waw. So ini semua jenis-jenis hamzah yang you kena perhatikan, sebab hari ini kita akan terangkan dengan details tentang huruf hamzah tersebut. And last sekali, without forgetting what we call as hamzah wasal, and we have learned this that hamzah wasal ni is only applicable when you read it at the start of a sentence. If it's in the middle of the sentence, it's there, but you're not going to read it. It's just there for a reason. So like we mentioned before also, hamzah ini wujud khususnya dan perlu diperhatikan. You have to focus a lot, especially when you are reciting the Quran, because it will have a definite difference in terms of recitation, and you'll know these differences are also based in Arabic language on its own, and it does have a reason why this hamzah is written as such, because there is a meaning to it. And today we're going to do a little bit extra. We'll see whether this hamzah is an actual alphabet or actually is huruf tambahan atau ditukar. There is a reason why this hamzah is being introduced again. Cannot stress enough this difference of hamzah. You really have to see and also memorize the difference. And we have learned about hamzah wasal. There are 3 different ways how you read hamzah wasal. Depending on the third letter of the word, you have to see the baris, the shakal, and it will affect the recitation of the hamzah. And of course, don't forget the isim 7 and isim 6 lah. Isim 6, isim 7, So isim 7 cara bacaan yang khas, dan 6 fi'il yang dibaca dengan bacaan berbaris kasrah semata. So today we're going to focus again
Hang on ya. Okay. So we're gonna do page 70 or 60 for those of you who has your book. So I'll just do another round of apa ni definition explanation. Okay, I'm going to explain the definition again one more time. Okay, so mat is again, it's a long sound, and you know the meaning of wajib means is a wajib lah, sesuatu yang mesti, there is no compromise. It's something that you have to read it at any point of the time. You have to read it as a long sound. Okay, so when you say this kind of hamza, all right, it has to be long sound at all points. And when we talk about mutasil, meaning this word is in one word. Perkataan itu dikira dengan satu perkataan. So how do we identify this mat wajib mutasil? It's very easy. When you see all the long sound a, i, u accompanied by these types of hamzah atau kita panggil sebagai hamzah qata'i. Okay, you boleh tambah kat sini. Kalau you nak tulis kat sini hamzah qata'i. Okay. So hamzah qata'i, alright. So kenapa Ustazah tak tambah? Sebab sebahagian dari kitab dia tak membezakan qata'i ke hamzah asli ke atau hamzah qata'i pula, afwan. Hamzah asli, hamzah asli. Sebahagian kitab dia tak membezakan hamzah asli atau hamzah qata'i maupun hamzah wasal. Okay, tapi ada kitab yang lain yang Ustazah follow, kitab yang lainnya dia membezakan hamzah asli dan sebagainya. Okay, and we can't just see hamzah asli saja sebab ada hamzah yang berupa dalam rumah waw dan ya juga. Kita akan tengok contoh, okay. But most importantly, if you learn Arabic language, that will even helping you a lot. You know that when it's in one word, that is definitely mat wajib. How you read it? 4 to 5 harakat bila you wasal, bila you waqaf, it has to be a, you can choose either 4, 5 or 6. You nak macam syabak pun, isbak pun boleh, macam penuh, macam tawasud, macam 5 pun boleh, atau macam 4 pun boleh. Jadi ini namanya mat wajib mutasil. Okay, mat wajib mutasil. And then we have what we call as mat wajib mutasil. Yang ni contohnya, what we call as mat wajib mutasil ini contohnya. So contoh dulu. Okay, so contoh kat sini, nampak tak ni? Lam ini asalnya adalah mat lah, ada alif kan. Dan saya lupa nak sebut tadi. Kalau mat wajib ini, dia semestinya ada tanda panjang. Meaning to say this indicator, selalu kita sebutkan. This indicator is to tell you it's a long sound. It's definitely more than 2 harakat, which is 4 lah tadi saya sebut. Kalau ni kan di pertengahan ayat, jadi kena baca dia dengan kadar 4 harakat, ini 5 harakat. Tak boleh, tak cukup apa dia, ulaika tak boleh. Ulaika ala hudam min rabbihim sawa. Untuk kalau you baca ringkas lah 4. Kalau tak you baca panjang sikit jadi 5. Okay? Secara sempurna lah. Of course, digalakkan untuk membacanya secara sempurna. 5 genap. Okay? So tandanya tersebut, and you notice that dia diikuti oleh hamzah asli. Hamzahnya berbentuk demikian. Okay, so even if you see kat dalam your kitab, nampak tak? Ja'u, nampak hamzahnya? Su'al azab, hani, and hamzahnya macam tu. Minas sama, thalathata quru'in, khati'ati. Dia mesti akan diikuti huruf mat tadi, diikuti oleh hamzah asli tadi, tunjuk susah tadi, tunjuk contoh dengan tanda hamzah. Itu namanya mat wajib mutasil. Okay? Alright, clear? Okay, now. Kalau ada soalan, you can just unmute yourself or you can just write on the section below, okay? And then we have this, okay, mat jaiz munfasil. I think we'll do the exercise later. So, mat jaiz munfasil ini pula, dia adalah bacaan panjang yang bacaannya harus dibaca panjang, okay? Sebab apa? Dia ada optional bacaan 2 bila diwakafkan. Sebab tu dia tak wajib. Kalau tadi kan dia wajib penuh sempurna. Kalau ini, alright, bila wakaf dia menjadi 2 harakat. Sebab apa? Dia kalau yang tadi kan mutasil tu, kita tengok muka surat 63. Excuse me. Dia kata apakah maksud wajib tadi? Saya ulang balik sikit, ulang balik. Kerana ulama qiraat sepakat ia wajib dimatkan lebih dari 2 harakat. You can never read it as 2 sahaja. Tak boleh.
Alright? You cannot read it as 2 saja. Dia mesti lebih. Dia kata tadi 4, 5 add wasal and waqaf. However, kalau mat jaiz munfasil, dia ada variation. It's either 4 or 5 bila wasal and 2 bila diwaqafkan. And hamzah yang perlu ada, or the hamzah that you have to identify after the mat, the long sound, which is how you know long sound. Alif jumpa dengan ya, ataupun alif jumpa dengan baris atas, misalnya baris atas, baris bawah, baris depan kan, all those long sound kan. So we know that it's a hamzah qata'i, hamzah yang macam ni, hamzah yang macam pedang ni, straight. Qata' tu maknanya is to cut, it's one straight line, okay. And definitely you will see the ayat, it will be 2 words. Macam contoh dalam buku ni, nampak tak? Ya ayyuha inna anzalna, nampak tak? Na tu panjang. Inna anzalnahu, nampak? It's 2 separate word, 2 separate entity. Okay, one is a word inna, sesungguhnya. Anzalnahu, kami telah turunkan. So if you read the meaning also, you'll know that it's actually 2 words. And let's say kalau you walk off, dia akan jadi 2 harakat. Contoh, inna, berhenti. Kalau tidak, inna anzalnahu. So you have to read it as a long sound, okay? Alright, so we said why jaiz, because it's harus lah, it's either of the recitation, okay? So we'll see here, contohnya, okay? Ni kalau riwayat Hafs Imam Asim lah Tariq Syatibi, ini kaedahnya, okay? Kalau mungkin you baca qiraat lain atau tempat lain, mungkin mat jaiz ni dibaca berbeza, but nevertheless we focus on the riwayat Hafs Imam Asim sahaja. That's why we mentioned before, at the very beginning of our session, you have to be very clear which qari ataupun which qari are we emulating atau kita follow. So I want you all to be very clear that we are reading riwayat Hafs and Asim dari Imam Asim. So there are many ways ataupun ada banyak qurra dengan bacaan dan syarat-syarat tertentu, dan dia ada hukum dia tersendiri, hukum tajwid dia dan juga hukum pembacaan hukum yang berbeza. Semua ni memang dibaca oleh Rasulullah, ya. Bukan mereka pandai-pandai buat hukum sendiri, tak. But there is kaedahnya, tapi ini baca yang paling mudah, ada yang termudah riwayat Hafs, okay. Maka mat jaiz ini apa dia? Bila kita nak terangkanlah secara istilah kan, how do you define mat jaiz munfasil? It's when mat asli, we already share, mat asli atau mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah di 2 perkataan. So kalau mat wajib mutasil pula adalah mat asli bertemu dengan huruf hamzah dalam 1 perkataan. So tu dia punya linguistic definition lah. So if you want to, let's say you have an examination, this is how you answer your question, okay? But for understanding purposes, so I write you all a formula, simple formula, but as long as it's easier to identify and understand, mat jumpa dengan hamzah saja dalam mat jumpa dengan hamzah qata. So long sound jumpa dengan, ataupun another way is identifying this eyebrow, jumpa dengan hamzah. Macam ni mat jaiz. Long sound jumpa dengan hamzah. This is the formula lah. Okay, visual formula. Usually this is to signify long sound, sebab kalau mat jaiz dengan mat wajib, dia mesti ada that eyebrow sign lah, this one lah. So regardless of the sound, is it E or U or A, okay? So dia mesti ada this tanda. So when you say this, it's accompanied by this hamzah, alright? You know that this is mat jaiz, okay? But if this long sound accompanied by this type of hamzah asli, maka dia adalah mat wajib dan ini adalah mat jaiz. Senang tak formula tu? Mudah tak ingat? Boleh follow so far? Yes? Okay, kalau okay, cakap okay, message okay, or just give me a thumbs up. So I know you are here. I acknowledge lah, some of you are busy, on the move ke, ada urusan. But at least I know you are here kan. So I'm not just talking alone lah. Okay, I know this this is a session, belajar session. Okay, mesti kalau boleh ada masa, ada kesempatan, duduk dan buka buku, also hadirkan inilah on video tu kalau ideally lah. But let's say kalau you ada on the move ke, ada urusan yang you bagi masa pun, at least you just give me
apa tu orang kata message ke, thumbs up ke, so I know you're around and my message is across. Okay? Boleh? Can Senyap masa semua ni? Alright? Okay? Alright, good. Thank you Asila. Okay? So that is the difference between mat wajib dan juga mat jaiz. Okay? So before I move to ni, okay, mat. Okay. Before I move to mat badal, let's just do a quick exercise here. You'll see that, Before that, okay, you look on page 68, all right. It says that walaupun these two alphabets is written as one, this is actually two words. So there are certain cases in the Quran, ataupun there are certain things in the Quran. There's this understood formula in Quran. Okay, apa dia? Macam ni. Ingat ni? Dibaca tak ditulis. Okay. Oh. Tak ditulis. Ditulis tak dibaca. Okay. Dibaca tak ditulis, ditulis tak dibaca. Ini ada this unspoken rule lah in the Quran. Satu, dibaca tak ditulis. Okay. Kedua, ditulis tak dibaca. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ditulis sebagai sebagai satu huruf. Okay. Ditulis sebagai satu huruf. Sorry, satu kalimah. Kalimah means word, Okay. Tapi ia bukan satu perkataan. Okay. Kalimah ni word lah atau perkataan lah. Okay. So ingat ni dua rule ni. Okay. Yang pertama saya sebut tadi, ditulis tak dibaca. Saya adjust ni sikit. Okay. Alright, so okay. So like we mentioned tadi, ada unspoken rule, ditulis tak dibaca Allah. Tak ditulis tak dibaca tapi tak ditulis. Okay. So ni contoh lah kat mana? Contoh macam hukum hamzah wasal, hukum alif zaidah, with the alif mustadir, mustatil, alright. And then we have huruf mat alif sukun nanti akan baca, alright. Izhar mutlak dan sebagainya. Dia ditulis tapi kita tak baca. Dia ada disebab di situ saja. Tapi dia ditulis tapi kita tak baca. Penulisannya diwujudkan tapi tak dibaca. Ada yang tak ada ditulis. Contoh macam iltiqa sakinan atau invisible, bukan invisible nun lah. You baca dengan nun Contoh kaum Manila dan sebagainya. Dia tak ditulis tapi dibaca. Okay. Dan satu lagi kaedah ni, ditulis sebagai satu kalimah. Contoh macam perkataan haula. Tengok kat sini sini tadi tak ada perkataan haula. Okay. Contoh perkataan ni. Bi ayatina. Okay, let's just zoom. Macam nak zoom? Okay. Contoh saya zoom perkataan ni. Okay. Very good. What nampak? Bi ayatina, this word. Okay. This is written as one word. Okay. Kat sini dia tulis ya dengan ha. Ni pun sama jugalah. Ni ditulis sebagai dua perkataan. Bi ayatina. But this is actually two words lah. Dua perkataan. Okay, contoh ni, ditulis tak dibaca, contoh ni, wa malahi. Nampak tak ni? Okay, nampak tak? Huruf ni, ataupun penulisan ni, okay. Kita buat sini. Okay. This one, okay, ditulis tak dibaca. Nampak? Wa malahi. Nampak ni nampak ni tanda dekat atas ya ni ada tanda bulat kecil ni. Nampak?
And we mentioned this is ya zaidah lah. Okay, ada ya yang ditambah, alifnya ataupun sukunnya apa ni, bulat mustadir atau mustatil, sorry. Mustadir afwan. Okay, so you read it or not? No. So you baca dia pendek. Contoh, walaqad arsalna Musa biayatina ila fir'auna wa malaihi. Ihi jangan panjang. Ini jangan panjang. Okay, then you have multiple of this word in the Quran. You tak boleh baca wa malaihi. Alright, and then this word pula. Biayatina, nampak bacaan panjang. Biayatina, you baca ni dua perkataan sebenarnya, walaupun dia satu perkataan. Okay, this is the word itself lah. Alright. Oh, macam ni dalam Quran, ya ayuhan nasu atau ha antum. How do you know, again, how do you know that this is one or two words? Number one is, of course, you know Arabic language lah. Okay, you know that is number one, it's a two words. Number two is, of course, memorizing some of the words. Okay, one of the words that you can memorize, of course, is the one with the front letter, huruf yang di awal kalimah ada ya dengan ha. Because in Arabic, ya and ha ini, it's a something yang you memanggil atau menyoalkan. Ya means wahai, or you. Ha ni maknanya adakah. So it's a word on its own. But kenapa dalam Al-Quran ditulis bersambung? That is the font of the Quran. Okay, so Quran ni, kalau tengok sejarah penulisan Al-Quran ni, dia ada sistem penulisan yang tertentu. Ada khat dia dan juga dia punya nabar, dia punya syarat-syarat dia. Dia tak sama macam penulisan in Arabic language. That's why if you learn Arabic, right, you will know why lah. Even better, why these words are written as such, and you will be able to identify. Okay, like I said lah, why is it written like that? Okay, so it's for language purposes. Okay, but if let's say you don't have the background, one of the things that you can do is to remember. We did share this with you. Okay, some things you know by the key indicators, macam ni you kenal. But some others you have to memorize, ingat. Tak boleh tinggal lah kaedah untuk mengingati. Sama juga macam hukum ni lah saya cakap tadi, ha dengan ya ni. Okay, you mesti ada keupayaan ataupun you mesti ada keinginan lah untuk menghafal supaya you boleh mengingati huruf tersebut. Okay, kalau kat sini dia tak ada ya dengan ha antum tu, tak ada. So tengok contoh lain. Okay, let's say macam ni. Ni lagi satu huruf yang ditulis sebagai satu tapi dia dua. Nampak tak perkataan ya adamu? Nampak tak? Can you see that kat sini ada ya. Jadi dia dua perkataan yang dibaca panjang. Okey now. Ha ula pun sama. Okey now. Kaedah you nak kenal. Okay, walaupun ini selepasnya seperti ditulis dengan hamzah asli. Remember the rule just now? Kalau mak wajib mutasil, dia selalunya diikuti dengan hamzah. Macam ni, nampak? Hamzah asli macam ni. Okay. Kalau misalnya mak jaiz, dia adalah hamzah yang diikuti dengan hamzah qata'i. Ni, hamzah qata'i. These are the hamzahs that for you to identify. That is one of the way, okay, to identify. Macam ni kan? Malaika is one word lah. You definitely know is one word. How do you identify? Is by looking at this hamzah. Yes, this hamzah. Balik pula. Nampak? Salah. This hamzah. Okay. Kalau misalnya qalu pula ni, kan? Qalu ataj'alu. Ini adalah mak jaiz. Kaedahnya pun sama. You nak lihat, you tengok sini, hamzah sini.
Ni. Is Hamzah. Okay. Is Hamzah, kita panggil Hamzah Fakih. Jadi, kalau you nak beri hukum, okay, misalnya lah, you letak hukum, ini namanya mad wajib mutasil. Okay. Wajib dibaca 4 hingga 5 harakat. Pasal wakaf. Kenal dia kerana selepas mad bertemu dengan Hamzah. Okay. Hamzah lah. Walaupun setengah ulama sebutkan dia sebagai sebab asli. Okay. Ada yang tulis Hamzah saja. Kalau yang ini pula, dia adalah apa? Mad jaiz munfasil. Kenapa dia mad jaiz munfasil? Sebab kita tahu dia dibaca dengan kadar 2 bila wakaf atau 4-5. Okay. Alright. 4 hingga 5 lah. Bila you wasal dan dia berada di 2 kalimah. Okay. How do you identify? Hamzah bertemu, Hamzah pula. Mad yang ada eyebrow tu jumpa dengan Hamzah qat'i. Itu kaedahnya. Okay. Alright. Okay. So nampak ni Hamzah. Itu namanya mad jaiz munfasil. Ni kat sini. Okay. Alright. So mad jaiz munfasil. Now, kalau you tengok ya adamu ni pula kat sini. Okay. Selepas dia, nampak? Hamzah asli. Yang ni, Hamzah ni. Kan? Tapi ini bukan mad wajib. Tapi ini adalah mad jaiz. Right? How we know, like I say, is 2 words. Because you remember, ya and ha in the start of the sentence, automatically senang ingat, dia adalah 2 perkataan. So, ya kat sini, dia adalah mad jaiz munfasil. Dan bukan mad wajib mutasil. Boleh faham tak ni? Unlike this one kalau yang ini pun sama. Bi asma'ihim. Ini mad wajib ke mad jaiz? Bi asma'ihim ni mad jaiz ke mad wajib? Anyone? Maybe you can type down the answer or unmute yourself. No? No one? Ini adalah mad wajib. Okay? Mad wajib mutasil. Kerana selepasnya adalah Hamzah. Okay, Hamzah asli. Like this. Okay? So actually I want to do this exercise with all of you. But I think today semua macam tak ada respon. Maybe you are just listening saja. So yes, correct? Betul. Tak ada orang yang can answer me Majority of you here are just hadir saja. Okay. Now I'll postpone this exercise because this exercise is for you. We want to do a short exercise. I want you all to find where are all the mads actually, right, in these 2 pages. Now I carry this forward to your okay, to your ngaji session. Oh, I used sebut wajib. Sorry, saya baru baca. Yes, correct, mak wajib. Okay. So this is mak wajib. Okay. Actually, I want you all to find there's this page. Surat 6 ni. Maybe you do this as a homework. That will be great. Okay. Yeah, I think that will be better. So you have a look on page 492 of your book of Quran later. Dengan page 6. Alright. Try to find for me all the mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil. Mad wajib mutasil dengan mad jaiz munfasil. Okay. That's my homework for you if you are around here, take note. Okay. Nanti Ustazah akan go through this during your session on Thursday night again. Okay, sebab ni ramai tak boleh reply. So, no point if I go through everything. And then, I memang dah tahu kan, this exercise is for you lah. So, you have a look at this, okay. So, remember the rule tadi I said, mak jaiz yang satu mana, mak wajib yang mana satu. Kecuali kalau ada 2 kalimah, huruf yang ada diikuti oleh ya dengan ha, maka kita tahu dia mak jaiz munfasil. Okay?
Boleh? Terus akan proceed dengan mat badal. Okay? So if you look at your book, alright, we have this another hukum. It's also part of the mat family. Alright. Okay. So hang on lah. Tadi susah nak ingatkan lagi sekali. Muka surat 69. There is another only in surah Al-Haqqah. Take note, surah Al-Haqqah ayat 20. Walaupun ha itu dimulakan dengan ha, macam tadi kan, ha dengan ya, tapi itu bukan mat ha wajib, maka mat wajib atau mat jaiz. Okay, dia bukan mat jaiz munfasil. Sorry, mat wajib. Dia bukan. Okay, wait, I'll show you the ayat. Okay, surah Al-Haqqah. Okay, just take note. Ni some of the things lah. Why you need to know this? Number one is, of course, it will help you a lot in your wasal dengan waqaf. So, and whether you know this kalimah can be a point for you to stop. At this point of time, most of you are be able to identify that, but some of you still struggling, and maybe don't even take note lah. Apa tu dia punya long sound, kat mana nak berhenti dengan waqaf. Okay, mungkin you baca, tapi bila susah betulkan, you follow lah. Tapi on your own, maybe you are not very clear, so you take note. So there are some things in the Quran, walau like I said, dia ada formula, tapi dia tak follow formula. This is one of it lah. Okay, so you look at page surah Al-Haqqah, muka surat 20. Muka surat 20, ayat 20. Okay, I just show you ya. Okay, so this surah Al-Haqqah ayat 20 ini, you will notice that it will start with the, ataupun dia adalah, betul Al-Haqqah. Okay, ayat 20. Tengok salah ini kat sini. Ni bukan ayat 20, betulkan is ayat 19 tu. That's wrong betulkan dalam kitab. Bukan ayat 20, ayat 19 yang ada typo error tu. Okay, sini, bacaan dia sini. Betulkan muka surat ayat 19 ni. Ha umur, nampak ya? Fa'amma, most of you belum sampai bacaan ni. Okay, alright. So you can notice surah ni antara surah yang agak berat untuk dibaca sebab hukum-hukumnya beratnya huruf yang huruf yang together. So you will notice that this is one of the surah yang tak senang. For some yang dah khatam, I think you also acknowledge that this is one of the surah tak senang nak sebut. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha'umuqa. Nampak? Ha'umuqra'u kitabiyah. And you will notice this. It's very unlikely in the Quran actually. You will see ha sukun macam ni. Nanti kita akan terangkan tentang, kita panggil ni ha lah. Okay, one of it is ha dhamir. Okay, so kita akan belajar mat silah kasirah dan mat silah tawilah. So contoh macam ni. Selalunya ha dalam Al-Quran dia berbaris. Jarang dia tak berbaris, hanya sukun saja. There is a reason why when we talk about mat silah later we'll talk about this. But today I want to focus on this word ha umu ini. This word kan kita sebut tadi, kalau ha kebiasaannya dimulakan dengan huruf ha, dia adalah dua perkataan. Okay, dua perkataan. Sebab dia mat jaiz lah. Tadi kita dah terangkan. However, dalam surah Al-Haqqah ayat 19 ini sahaja, ha umu ini dia adalah ha litambi dan dia adalah asal kalimat. Maknanya sama, tapi it's an original word. Ha umu ni is an original word. Okay, ha umu is an original word and you don't read it. Ha umu tu maknanya come, mari sini. Mari sini, bacalah buku kau. Macam tu. So ni ambil ni macam tu ha umu. So ha umu ini dia bukan mat jaiz, dia bukan mat terpisah, dia adalah original word. Okay, it's like in a way another, I believe this is like a slang of the word lah. So take note. So because I don't do I don't plan to do any written quiz yet. But probably in the future, you never know. Maybe we all
more committed to this, okay, I'll do a quick quiz kan, writing. Maybe could ask this kind of question, which ayat, alright, ataupun which surah in the Quran, the ha that is usually being read as mad jaiz is actually part of mad wajib, or to simply say this word is mad jaiz or mad jaiz. Okay, it's very it's very amazing ataupun it's very amusing if you can see these differences. I think it's very interesting lah. And you will actually, when you study Tajwid more, definitely if you're very well interested in it, will definitely be more interested to learn the Arabic language. This is so amazing. You'll see this, kenapa ha cara ada sukun? You know this is not how it's supposed to be. And you learn to identify hukum, kenapa barisnya begitu. Ni ada sebab dia lah. Okay. Alright, okay. So tadi So we actually did page 70 in class last session. But today, I'm just gonna continue with mad badal. Okay. Alright, for some of you are here. Maybe for you're new to this, but tak apa. Kita akan buat latihan. So mad badal ni, bila berlakunya, kenal dia macam ni. Nama hamzah tu wa kullu hamzin mamdud. Nama hamzahnya mamdud. If you learn Arabic language, there is this hamzah, we call hamzah mamdud. So hamzah mamdud ni dia ada 3 types lah actually. Okay, ada 3 jenis. But today I'm not going to introduce you all. I'm going to introduce to you just one, which is wa wahalatu khassa min at-tabi'i. Nampak macam at-tabi'i. You baca ni macam mana? Manu, tahu tak? Oh, tu macam 2 harakat. Tapi sebenarnya dia bukan hanya mad tabi'i. Dia bukan original mad. Namanya mad badal. Okay? Imana Al-Quran ni semua bukan original long word ataupun long sound, original no. Yura'una al-khati. Dia punya kaedah ni kenal ala hamzah asli ni. Right? Jumpa dengan alif, jumpa dengan waw, hamzah qat'i atau hamzah jumlah. Ini kaedah dia. So this is what we call as hamzah mamdud. So because of this, alright, kita panggil dia mad badal. Kenapa mad badal? Sebab mad itu dibadalkan. It's not an original word. Sebab digantikan. Hamzah tu asalnya, huruf tu adalah hamzah. Contoh ya, tadi kan amana, tadi perkataan amana ni atau amanu, dia adalah amanu. Dia adalah 2 hamzah. Okey, tapi sebab susah kan nak sebutkan perkataan tu. Orang Arab pun dia tak suka memberatkan bacaan. Kan dia ada suara tertahan. Okey. Dia tak senang kalau dia baca nafas tertahan. Kan? Dia ada dia ada tertahan lah. You kalau baca tu suara you tertahan, nafas you tertahan, maka dia tak mau dia punya mahmus kat situ kan. Bila sebut tu susah nak sebut, maka dia badalkan hamzah tu kepada alif, ditukar pada alif. Dan bila ditukar kepada alif, maka digantikan dengan bacaan 2 harakat panjang. Ini yang kita sebutkan sebagai mad badal. Memang kalau you lihat, biasa je macam mad tabi'i. But originally it's actually 2 hamzah. So for this hamzah and its family, if it's diikuti dengan not the long sound, this is a different one. Tadi long sound diikuti tadi, kaedahnya long sound jumpa dengan hamzah. Now hamzah come first jumpa dengan huruf mad, alif, waw dengan ya. Barak? Tak sama. Kalau tadi long sound atau huruf mad jumpa dengan hamzah. Ini hamzah dijumpa dengan huruf mad. So dia terbalik. So this is what we call as mad badal. Okay. So kalau kat sini dia terangkan. Dia kata apa? Nampak contoh je ni. Kama amana. Ini mad jaiz munfasil ini. Yang ini mad badal. Walau bagaimanapun huruf hamzah bergandengan dengan huruf alif mad. Macam ni kan. Ini namanya mad badal atau nanti
Ada satu lagi jenis kita panggil mad syibil badal. Okay. So, mad badal ini adalah berada sebelum huruf mad di dalam satu kalimah yang tidak terdapat huruf hamzah atau sukun selepas huruf mad. Maknanya dia tunjukkan selepas dia, kita baca dia panjang. Asalnya, dia adalah gantian kepada hamzah tersebut. Okay. Huruf hamzah kedua ditukar kepada huruf mad. Dia macam ni kan. Hamzah kedua ni ditukar menjadi mad. Okay. Mengikut baris huruf pertama. So, mad badal ni kita nak tahu sebab apa bila you nak baca di pertengahan ayat, you know asal, not an issue. But bila you nak baca di awal kalimah, itu masalah. Dia ada tahu dekat buku 6, ada kat one of your book 6 kan, you ada baca perkataan tu. Itu ni. Perkataan tu. Dia tulis itu ni. You tanya, sama nak baca Ustazah? So, ini dipanggil mad badal. Dan ada yang terjadi wasal je, ada yang kat wakaf aja. Dan ada yang terjadi pada ibad. Yang menjadi masalah adalah, bukan masalah, yang menjadi sesuatu yang perlu perhatikan bila dekat ibtidah. Itu dah permulaannya. Kalau yang kat wasal ni selalunya no issue. So it's written dengan badal, so no problem. Okay, now. Kalau misalnya dalam Al-Quran dia ada yang ditulis, okay, ditulis dengan dua harakat macam ni. So no issue. Surah Al-Baqarah. Aminun, nampak? And dalam Al-Quran, ya tu pun dia tak tulis ya, dia tulis ya macam ni, the head of the ya. So you have to identify lah. You have to see the difference there. Li'ila fi Quraish tu sebab badan. Ila fihim. Nampak? Walazina utu ni mak badal sebenarnya. Bukan mak tabi'i. Mad badal. Walaupun dibaca macam mad tabi'i. Ini easy. It's written as mad tabi'i. So you can read it long sound. Originally dia adalah a'manu dengan i'man dengan u'tiyah. Kenapa? Okay, language lah. You see the language as the original word. Okay? Now, however, if you see surah, kita tengok muka surat 77, surah Al-Baqarah, tengok Misalnya buka surah Al-Baqarah. Show you on screen jadi boleh nampak. Ayat 238 atau surah Al-Ahqaf. Ini. Surah Al-Baqarah ni dia di awal kalimah kalau you baca. Surah Al-Ahqaf ni, tunjuk dua-dua sekejap 283. Ish. Macam apa saya nak nama soal-soal. It moves pula. Ayat 283 tadi belum tadi. Ni. Sini. Fal yu'addil ladzi tumina, ayat ni. Okay. So. Pak ni perkataan ni. Wa fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillah. Okey, contohlah yang baca ni fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatah. Berhenti So macam mana nak baca ni? Kalau you smart, you ambil dekat falyu'addi. But let's say lah, you nak ambil dekat perkataan ni. This word ni. So, how do you want to read this? You tengok Ustazah, huruf ketiga, baris depan, betul tak? Huruf ketiga kan? Huruf ketiga ni, baris depan. Jadi, baca dia depan lah. Adakah kita baca dia, u'tumina amanatahu? Salah. You tak baca dia u'tumina. You kena baca dia u'tumina. So, this one yang tadi tu, we mention tu, it's clear. You baca dia macam biasa.
Dia baca macam mat tabi'i, so no issue. But you know the hukum is mat badal. But now, dia ditulis macam ni, betul-betul ditulis dengan hamzah asli dia begitu. Hamzah ni maksudnya ditulis ada hamzah asli dan juga ada hamzah wasal together. Oh, tadi tak ada hamzah wasal kan? Tadi tu hamzah biasa dengan mat, so no issue. Yang ini ada hamzah asli dengan hamzah wasal at the same time. So for these two words in the Quran, you have to take note lah. Okay. Let's see kalau you baca falyu'addil ladzi tumina. Kalau you wasal, no issue. Okay, you terus masuk hamzahnya. Tapi kalau you waqaf, dan you nak mulakan ayat tersebut, maka you wajib bacanya sebagai utumina. Okay, tak boleh baca utumina. Utumina, you baca dia panjang. Sebab hamzah yang kedua ini, kita tak buang ni kan, macam ni kan. Ini memang baris depan, kita kekalkan sebab huruf ketiga. Ini kita tukar ni hamzah, kita gunakan waw. So, itu tumpang kan. So, kita gunakan dia sebagai utumina. Boleh? Okay? Alright? So, ini adalah satu. Ini tak ada masalah sebab dekat tengah ayat, you boleh apa tu? You boleh choose lah. Which one? You nak baca wasal boleh. You nak baca waqaf pun boleh. Tapi, kalau dekat surah Ahqaf, ini yang menjadi persoalan. Surah apa ni? 503. Okay. Contohlah surah Ahqaf ni kan. Mana kat sini? Nampak perkataan ni? Ni waqaf sili. Waqaf sili ni harus wasal, harus berhenti. Lebih aula kalau yang wasal. Contohlah yang baca Qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu, berhenti. Madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Berhenti. Kalau disambung am lahum syirkun fis samawati tuni. Okay, no issue macam tadi. Tapi sekarang bila you waqaf, what are you going to do? You have to convert this. Okay, nampak? Tengok Alright. I know this one, this is special case, you have to take note. Okay. So, selalu orang tak identify lain-lain tu sebab this very straightforward hamzah mat badal tu. But this one specifically you have to take note. Huruf ketiga baris depan. Tapi ada hamzah wasal, ada ya apa ni? Ada hamzah lagi. And hamzah ni tumpang atas ya kan. So let's say lah you baca di depan. Utumina. Okay, berat. So instead of you baca walaupun hukum asal, kita tengok huruf ketiga baris depan, maka kita hidupkan balik rumah ya ni. Okay, maka kita akan baca dia. Hamzah tu menjadi huruf mat tadi tu, dia jadi itu ni. So specifically on this page, take note surah Ahqaf ayat keempat ni. Okay, please take note sebab ni memang memang kena baca begitu. Kalau yang lain ada option lah. Kalau yang ini, kalau misalnya waqaf, you akan baca, you akan mulakan dengan perkataan tu. Jadi take note, bacaannya adalah itu ni. So like I said before, there are some words in the Quran atau some rules, you can just see is like similar, like ada mats or ada hukum. Alright, you can just look at the indicators and you know the sound. Okay, walaupun hukum, nama hukum dia, kejadian hukum dia berbeza. But for this specifically, mat badal ini, please take note, alright, dia perlu dibaca berbeza dari selalunya, daripada penulisannya, maka kita panggilnya sebagai mat badal. Okay, boleh tak? Maka kita baca dia dengan itu ni, baca panjang macam tu. Alright, okay. And then insyaAllah, bila kita sebutkan tentang huruf mat ni, okay, these are the 3 important mats yang I have already introduced to you. Okay, again,
mak wajib, mak wajib mutasil dengan mak jaiz mufasil. I cannot stress enough how important it is for you to identify, okay? Because it's going to affect your recitation, okay? Especially bila mak wajib nak waqaf. Bila nak waqaf tu mesti nak clear bacaan dia macam mana. Alright, okay? So this one we're going to do later on during your session. I'm going to ask question then. You take note muka surat 6 tadi kan, saya suruh buat tadi. You can do that as a homework lah, okay? Muka surat 6 dengan muka surat surat apa tadi? Okay, 492. So what I want you to do is, today kita tak buat exercises because I see most of you are not around. So I don't get response. Maybe next session, kalau boleh lah, saya minta kalau ada tajwid, it's good that you all attend. But kalau boleh, you can really be, you participate, because I usually will hand out some of the exercises for us to do together, you see. Kalau tak boleh, tak apa, we'll bring it forward to our next lesson. So nanti saya akan go through, we're gonna see which one is mak wajib, this one is mak jaiz, insyaAllah, mutasil, and additional of mat tabi'i dan juga mat badal. Okay? Sekolah ada dalam ayat tersebut. Dan of course, kita tak mengecualikan hukum nun sukun dan juga tanwin. Occasionally, macam selalu during lesson, saya akan tanyalah, apa ni hukumnya apa, ni bila terjadi hukum tersebut. Just to help you lah with memorizing this hukum tajwid, insyaAllah. Okay? So, I think I leave you all here. Alright? Ada apa-apa tak? You want to clarify ke? You want to share? Okay, tak ada. Okay. So, kalau tak ada, insyaAllah